गत सरकार समय किसी पैसा दि जाए ता कार्य हो अनेक श्रद्धा भक्त से प्रत्येक दिन जावासिया कर तले एक बंध अच्छी गड़द्वार बंध जोटा कि बेसी आकृष्ट कर पर्यटक को बोटिंग ठार आरंभ करी चाषी मानकर जलसेचन हो पार माने जमी गोटे गुड़ी दुईटी शिकार कथा आम काली विभाग अधिकारी मैंने जाते माइनर इरिगेशन जेई एसडीओ एक्जिक्यूटिव इंजीनियर जाते तार पारिपार्श्विक अवस्था अनुधान करूँ से केमती माने गोटे विका टूरिस्ट मानी आकृष्ट करने बोटिंग व्यवस्था से भितर हो पार आम राज्य सरकार पाखे दाबी उपस्थापन करूँ पर्यटन विभाग सहित आलोचना करूँ प्रपोजाल देचु यार विकास करा जाओ या पछरे समस्त आशीर्वाद अच्छी समस्त सहयोग अच्छी विभाग मंत्री अनुभव कर यार कि डेभलप आम आशा रखुच्छे निश्चित भाव आगामी दिन में यह एक विराट पर्यटन स्थल मान्यता पाइब बोली। जय श्री राम श्री श्री रघुनाथंकर पीठ जयमिनी महर्षि गुरुकुल आश्रम मोर गुरुदेव श्री 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 108 श्री महंत नादि रामचंद्र दास संध भगवान कर चरणारविंदर आश्रित भगवान नाम देइछन्ति गुरु देइछन्ति साधुसंत देइछन्ति प्रज्ञानंद दास महाराज महंत मंडन परिचालना पाई गुरुंकर दया है तेणु मंडनगिरी मुंडियापड़े मोर जो सेवा पूजार बर्तमान समय चली एठी महाप्रभुंकर अभिषेक मूर्ति श्री विग्रह दारु विग्रह हजार हजार वर्षर एठी सेवा पूजा तो यार बहुभक्त समागम रही कार्तिक मास सारा ठार यात्रा पूर्णमी महासमागम बहुत लोकंकर एठी भिड़ रहुछि तो आमे देखिबा यार दक्षिण पटे बहु गुंफा मान रही उत्तर पटे जिबा पुष्करणी रही पूर्व पटू जिबा माँ सीतांकर पादचिन्ह भीमंकर आंठुचिन्ह रही पश्चिम पटू जिबा सेपटे मध्य देखा बहु गुंफा मान रही एठू जदि आमे दर्शन करिया ताहले श्रीक्षेत्र में जगन्नाथंकर पतितपावन को भी दर्शन करिपारिबार बहु पूर्व लोकमुख प्रचलित एवं दर्शन करिबार सुजोग पाइपारुछन्ति तो आउ गोटे बहुत सुंदर कथा एठी समस्त उपलब्धि करुछन्ति जगह उपर आसी मंडनगिरी मुंडियापड़े जो पहुँची जाउछन्ति रघुनाथंक पीठरे प्रातः समय सूर्यंकर दर्शन मिलुची बहुत सुंदर भावरे आ जो देखुछन्ति आमर पहाड़र चारिपार्श्व जो रही वनस्पति समस्त गछ वृक्षलता बहुत मनमुग्ध कर दौछि एपटू देखिले भी उत्तर पटे महानदीर भी जलर स्रोत मध्य बहुत सुंदर भाव जल प्रवाहित होछि ताहा भी दर्शन मिलुछि ता पूर्व टिके ठीक आम जा उत्तर पटर कण को जा पश्चिमर उत्तर कण रे देवसभा रही सेठी बहु देवता मानकर भी निवास स्थान बहु लोक भी अनुभव करिछन्ति संकीर्तन नाम कीर्तन टी सदा सर्वदा से जगह पर चली रहुछि भक्त मानकर सदा सर्वदा से जगार भी एबे भी सुधा सेठी भी जाई नाम कीर्तन संकीर्तन सब भी करुछन्ति सेवा पूजा पूजा अर्चना करुछन्ति तो वर्तमान समय उपस्थित समय वर्तमान श्री श्री रघुनाथंक पीठरे जो भक्तंकर समागम रहुछि सेवा पूजा पाई सरकारंकर जो आयोजन करा जायछि मान्यता पाइछि टूरिज्म रो मान्यता एथिपाई आमे कहूछु तुरंत संथ समाजरू भक्त गहनरू जे यार तुरंत कार्य करा जाऊ भक्त मानकर रहिया पाई घरर सुविधा करा जाऊ जलसेचनर सुविधा करा जाऊ इलेक्ट्रिर सुविधा करा जाऊ समस्त को आमे अनुरोध करूछु चतुर्पार्श्वर समस्त आमर भक्त मानकू वर्तमान उपस्थित जे विधायक अछंती प्रदीप कुमार साहू बोलगड़ बेगुनिया निर्वाचन मंडलीर वर्तमान तांकर वर्तमान उपस्थित समय से मंडनगिरी मुंडियापड़ा किसी सहयोग साहाय्य करंतु। एक्चुअली मंडनगिरी गोटे ऐतिहासिक पीठस्थल बोलगड़ खंगुरिया पंचायत रे सोमपुर ठारे सिटी अवस्थित बहुत अवहेलित होकर पड़ता तेणु विगत विधायक एवं वर्तमान विधायक से मंडनगिरी केमती माने उन्नति कर तार कैंपस केमती इम्प्रूवमेंट हम मंडनगिरी केमती टूरिज्म स्पॉट हम तार प्रथम दिग्दर्शन से ताकू आधार करी आम ब्लॉक प्रशासन एक स्थिर करूँ मंडल उन्नयन अधिकारी एवं आम टीम गोटे डिस्कसन करथिला को माध्यम रे ब्लॉक तरफ ताकू
इम्प्रूवमेंट कराଯାଇପାରିବ। तेणु आमे प्रथमे तार गमनागमन ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିଲା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟିକି ଆମେ MGNRGA ମାଧ୍ୟମରେ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଣିକି ରାସ୍ତାଟିକି ମାଟି ମରମ ସବବେସ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କ୍ରିଟିକାଲ ଫଣ୍ଡ MLLADରୁ ମାନବର ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ କରିଥିଲେ। କ୍ରିଟିକାଲ ଫଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ କରିକି ଏପଟେ ଯେଉଁ ପାହାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମିନିମମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ଘର ନଥିଲା, ବେଢ଼ା ଚାରିପଟ କଲମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂଟି କେମିତି ହେଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଏବଂ ତା ପାଖରେ ପାର୍କିଂ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଲେ କେମିତି ରଖିପାରିବେ ତାର ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ମଣ୍ଡନଗିରିକି, ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଣ୍ଡି ଭାବରେ 12ଟି 13ଟି ପିଣ୍ଡି କରିଛୁ। ଲୋକମାନେ ଆରାମରେ ବସିକି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ମଣ୍ଡନଗିରିକି। ଏହିପରି CMSରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲ ଆସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ପିଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ, ପାର୍କ, ଆମର ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାର ଗାର୍ଡ଼ୱାଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡନଗିରିର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସବୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଫ୍ଲେଭର ପକାଇକି ଲୋକମାନେ ବସିପାରିବେ ତାର ଗ୍ରିଲ୍ ଆଗପଟେ ଲୋକ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରିଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡନଗିରିର ମନ୍ଦିରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସମସ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଗ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଘେରେଇ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଅନସେଫ୍ ଯେମିତି ନ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଣ୍ଡନଗିରି ଏବଂ କୋଷାଳଶୁଣୀ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମଗାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବାକି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଦରକାର, ଟଏଲେଟ୍ ଦରକାର, ୱାଟର କନେକ୍ସନ୍, ପ୍ୟୁରିଫାଇଡ଼୍ ୱାଟର କେମିତି ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଏସବୁର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ତାର ମ୍ୟାପ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ରାଜସ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବମିଟ୍ କରିବୁ ଏବଂ ତାହା ଆସିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଟେକଅପ୍ କରିବ। ଅନିଲ କୁମାର ବେହେରା, ସମ୍ବଲପୁର। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ବହୁ ଦିନ ଆଗରୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅବହେଳିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଜାଗାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉନଥିଲା। ବହୁ ଜିନିଷ ଏଠି ମାନେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ବୋଧେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପାଖାପାଖି ଆମ ଏଇ ସର୍କଲରେ କେଉଁଠି ନଥିବ। ଲୋକ ଆମେ ତ ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯାଉଛୁ, ଦେଓମାଳି ଯାଉଛୁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଶୀତ ଦିନେ ଦେଖିବେ ଏଠୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ବି ମଣିଷ ଦେଖାଯିବେନି, ମାନେ ଏତେ ବାଦଲର ପରିମାଣ ଏଟା ଯେହେତୁ ସି ଲେବୁଲରୁ 1200 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀଟି, ଏରା ଖରା ବର୍ଷା ସଦା ଦିନ ପାଣି ରହେ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶୁକେନି କେତେବେଳେ। ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ଜାଗା। ଜଣେ ସାଧୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ ଏଠିକି ଆସିବ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ, ସେ ନିହାତି ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶୀ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏଠି ରହନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଫଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ପକେଟ୍ ପଇସା ଦେଇକି ଫାଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପଡ଼ିଆ ହେଇକି ଆସିକି ଗଛ ହାଣିଛନ୍ତି 20 ଦିନ କାଳ। ଗାଁରୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିକି ଆମେ ଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛୁ, ଫାଷ୍ଟ ହାତରୁ ମେସିନ୍ ଲଗେଇଛୁ। ତାପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ ପଇସା, ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଣ୍ଠି, ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ପଇସା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା ଯୋଜନା ସବୁ ଫଣ୍ଡସ୍ ଲଗେଇକି এই ଜିନିଷ ଯାହା ବି ରେନୋଭେସନ୍ ହେଇଛି ଏଇ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଆକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଭୋଜିଭାତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପିଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଏଇଠି ଚୁଲି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପିଣ୍ଡି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଭୋଜିଭାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି।